Buscamos San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 21 a 35. San Mateo, capítulo 18, versículo 21 a 35. 21 a 35. San Mateo capítulo 18, versículo 21 a 35, despacio, leamos juntos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces y 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se la pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. 오늘은 용서에 대한 주제로서 함께 배워보도록 하겠습니다. Hoy vamos a aprender juntos con el tema del perdón. 그리스도인의 삶 가운데 주님께서 우리에게 주신 중요한 명령이 있는데 En la vida de los cristianos hay un mandato que el Señor ha dejado. 그 용서하라는 것은 주님의 명령입니다. Perdonar es el mandato de Dios. 그런데 이 용서라는 것이 정말 쉽지 않아요. Pero el perdón no es un problema tan fácil. 우리에게는 아직도 육신의 감정이 있고 Porque todavía tenemos el carácter 살다 de pecado. 보면 많은 오해도 받고 Llevando la vida, las personas nos malentienden. 그리고 뭔가 용서하기 힘든 그런 상황을 만날 때가 있습니다. Tal vez nos encontramos con las situaciones que es imposible perdonar. 그래서 이 용서라는 주제는 아주 무거운 Por 주제이기도 lo tanto, 하고 el título del perdón es un tema un poco pesado. 그리스도인의 삶 가운데 우리가 반드시 지켜야 될, 이루어야 될 중요한 그런 단어이기도 합니다. Y es una de las palabras que tenemos que sí o sí cumplir para llevar la vida cristiana. 뭔가 용서하지 못하고 감정적인 어려움이 있을 때요. Al momento de tener alguna dificultad y al momento de no poder perdonar, 뭐 텔레비를 볼 때라든지, cuando vemos la 청소할 televisión, 때라든지, al momento de limpiar, 뭐 설거지를 할 al momento 때라든지, de lavar los 뭐 platos, 그런 때는 잘 생각이 나지 않는데, al momento de hacer estas cosas no nos acordamos bien, 뭔가 내 감정이 막 좀 이렇게 바르지 않고, pero cuando mi sentimiento está incorrecto, 용서가 안 되고 뭔가 미안한 마음이 들고, cuando tengo ganas de odiar a alguien, 그것이 이제 말씀을 배울 때나 신앙생활할 때 지장이 가거나 그럴 때가 있잖아요. de vez en cuando el odio que tengo puede afectar para que yo no pueda
pueda llevar bien la vida cristiana. 평상시에는 잘 생각이 안 나는데 O sea, no es algo que nos acordamos fácil en la vida cotidiana, 말씀을 들을 pero 때라든지 al momento de escuchar la 뭐 palabra 성경을 읽을 o al 때라든지 momento de leer la Biblia, 그런 때 갑자기 있잖아요. de repente, 뭐 기도할 때라든지 al momento de orar, 갑자기 막 생각나는 거예요. nos acordamos. 막 용서하지 못하고 있는 거. O sea, las cosas que no estoy perdonando. 막 그런 마음이 막 가시지 않을 때 O sea, cuando yo no perdone a alguien, cuando no se 보통 때는 잘 desaparezca 생각 안 este 나는데 corazón, en general no se acuerda bien, 말씀 들을 때라든지 pero al momento de escuchar la 성경을 볼 palabra, al momento de ver la palabra, 기도할 때 al momento de orar, 특별히 이런 때 막 그 용서하지 못하고 más en 있는 estos 것도 생각이 momentos 나요. me acuerdo de los errores y las cosas que no perdono, ¿no? 그 이유가 뭔지 아세요? ¿Cuál es la razón? 우리 안에 성령이 있기 Es porque 때문입니다. nosotros está el 성령이 Espíritu 알려주는 Santo. 거예요. El Espíritu Santo está enseñando. 평상시에는 잘 모르는데 O sea, en general no puede darse cuenta, 예를 들면 뭐 말씀 들을 때 막 찔리거나 막 pero 그럴 때 por ejemplo, al 있잖아요. momento de escuchar la palabra uno se remuerde la 막 오늘은 내 conciencia. 얘기하는 것 같다. Ah, creo que la palabra de hoy es para mí. 그리고 막 그런 특별히 용서에 관련돼서 O sea, especialmente acerca del 예, perdón. 그런 아직 마음의 감정이 정리가 되지 않았을 때 Al momento cuando no se ordene muy bien acerca 특별히 de su 이럴 때 sentimiento, 하나님께 성령께서 우리에게 깨닫게 해주시는 겁니다. más el Espíritu Santo y Dios nos 네, hace 여기는 접어 놓으시고요. comprender. Marque esta página. 저번에 좀 말씀 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar. 로마로서 카피톨로 8 베르시코 26에 보면 Si vemos aquí, 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우신다라고 되어 de 있습니다. igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. 우리 안에 성령이 계셔가지고 Como el Espíritu Santo está en nosotros, 성도 간에 서로 언짢게 하고 서로 미워하는 마음이 있을 때 cuando tiene corazón incómodo hacia los santos, 우리 안에 그릇된 것이 있고 버려야 될 것이 있고 cuando hay las cosas incorrectas y las cosas que debemos dejar, 뭔가 용서에 대해서 이루어지지 않을 때 cuando no se cumple el perdón en nuestro corazón, 그래서 우리 안에 있는 성령께서요 el Espíritu Santo que en nosotros, 특별히 말씀 배우거나 교제하거나 기도할 때 이런 때 especialmente más al momento de orar, escuchar la palabra, 특별히 그런 때도 생각나게 해주시고 más nos hace recordar 그것을 버리게 해주시는 y 거예요. nos hace dejar las cosas. 그러니까 이 구원받은 그리스도인들은 Por lo tanto, los cristianos 이제 salvos 점점 주님을 닮아가는 삶을 poco a poco tienen que 살아야지 llevar la vida que se asemeje al Señor. 가지고 있는 내 감정대로 예전처럼 살아간다면은요 Si viviera como antes, teniendo el mismo sentimiento como antes de recibir la salvación, 항상 마음이 entonces 불편하고 siempre su corazón estaría incómodo 편하게 살아갈 수가 y no 없어요. podría llevar la vida cristiana 그래서 cómodamente. 오늘 주제가 Por 뭐라고요? lo tanto, ¿cuál es el tema de hoy? 용서, 용서. El perdón. 용서는요 El perdón 명령입니다, 명령. es un mandato. 해도 되고 안 해도 될 것이 아니고 No es algo que tenemos que hacer o no hacer, 정말 주님의 사랑을 깨닫고 먼저 용서함을 받은 sino 그리스도인이라면 si fuera realmente un cristiano que ha sido salvo y perdonado por el Señor, 용서는 명령이고 entonces el perdón es deber 반드시 해야 된다는 거. y cosa que sí o sí tenemos que 그것을 hacer. 우리는 생각해야 됩니다. Tenemos que recordar y pensar en 나는 내 esto. 성격이 강하고 Como mi carácter es fuerte 내 성격과는 안 맞아 용서는. y el perdón no es mi tipo. 그거하고는 무관한 거예요. O sea, 그냥. es diferente que esto. 용서하는 것이 결코 쉽진 않지만 Obviamente perdonar no es nada fácil. 내 성격에 맞춰서 뭐 덜 용서하고 조금만 용서하고 이런 개념이 아니고 O sea, no es un concepto de perdonar poco o mucho, 정말 구원받은 según mi 그리스도인이라면 carácter, sino si fuera realmente un cristiano salvo, 용서하라. entonces 이 perdonar. 주님의 명령을 우리는 항상 명심하고 살아야 Siempre 됩니다. tenemos que llevar la vida guardando este mandato del Señor en nuestro corazón. 그러니까 이 용서란 것은 아무나 할 수 있는 것이 Por lo 아닙니다. tanto, no cualquier persona puede hacer perdón. 특별히 그리고 신앙이 성장하면 성장할수록 En cuanto crece más la fe, 더욱더 용서의 사람이 돼요. puede ser más el hombre del perdón. 신앙이 성장하지 않으면 Si es que no crece 이 espiritualmente, 용서하는 것 이것이 참 쉽지가 않아요. le es difícil perdonar. 특별히 신앙에 성장한 사람들을 보면은 Especialmente si es que vemos a las personas que crecieron 신앙이 더 espiritualmente, 성숙했다는 것을 알 수가 있어요. podemos conocer que su fe es madura. 우리 파스토 후안니 목사님 계시잖아요. El pastor Juan Lee también, ¿no? 처음에 한국에서 구원을 받고 이제 처음에 이제 시작하고 이제 복음을 전하실 때요. El pastor Juan Lee recibió la salvación primero en Corea y al momento de 얼마나 evangelizar 막 모진 고난과 오해와 핍박을 당했는지 padeció 몰라요. muchas persecuciones, malentendimientos de las personas y insultos. 복음을 전한다는 이유 때문에 목숨의 위험도 받으시고 Solo por predicar el evangelio tuvo el peligro de la muerte. 심지어 구원을 받았던 형제들한테 막 구타도 당하고요. Además, ha sido golpeado por los hermanos que supuestamente eran 그리고 salvos. 때로 신앙에 성장하지 않은 분들이 막 소리를 지르고 덤비기도 하고 Las personas que no tuvieron mucha fe
gritaron y 그런데 golpearon, ¿no? 이현 목사님을 겪었던 주위분들이 얘기를 들으면 si escucho todas las historias del pastor Huali, 한 번도 같이 화내거나 그러지 않고 nunca estuvo en el lugar enojándose juntos con ellos. 항상 감정을 드러내지 않고 용서하고 No mostraba su sentimiento. 그런 모습들이 너무나 본이 됐다는 그런 얘기를 듣습니다. Escuché que siempre ha sido ejemplo para los hermanos. 특별히 용서는요. Especialmente el perdón 모든 그리스도인들이 해야 될 명령입니다. es un mandato que deben guardar todos los 그리고 cristianos. 신앙이 성장할수록 Además, en cuanto la fe crece, 더욱더 용서의 사람으로 바뀌어간다는 tiene que 거. ir cambiándose más como un hombre de la fe. 그것을 우리는 기억해야 됩니다. Sí o sí tenemos que recordarnos de esto. 미국의 대통령 중에 En Estados Unidos, 자, 이분 아시죠? ¿conocen quién es él? 누구시죠? 아브라함 링컨. ¿Quién es? 미국에 Abraham 많은 Lincoln, ¿no? 대통령들이 있는데 Existen muchos presidentes en Estados Unidos, 특별히 미국 사람들이 가장 존경하는 대통령이 아브라함 pero el 링컨입니다. presidente más respetado y honrado, reconocido en Estados Unidos es Abraham Lincoln. 그런데 이 아브라함 링컨을 아주 막 미워하고 평생 그 라이벌로 살았던 사람이 있어요. Pero había un hombre que en toda su vida había odiado a Lincoln. 같은 변호사 출신인 에드윈 스탠턴이라는 사람인데요. Es llamado Edwin Stanton, quien era abogado. 이 사람은 아주 좋은 집안에 태어났고 Él nació en una buena casa. 막 아주 막 승승장구로 이렇게 승진하고 엘리트 코스를 밟았던 Siempre 사람입니다. pasaba por mejores caminos y tenía un buen puesto en el mundo. 그런데 링컨은 아주 시골에서 Pero 시골 Lincoln 출신이고 era de campo, 가난했고 pobre, 그리고 아무 가진 것도 없었고 no tenía nada en sus 아주 manos. 어렵게 공부해서 변호사가 간절히 Estudiando 됐어요. muy difícilmente, justo llegó al puesto de abogado. 그런데 이제 둘이 어느 날 어떤 중요한 사건에 같은 변호사를 맡았는데 Un día 맡았는데 ellos tuvieron que abogar sobre un acontecimiento importante, 자, 여기 에드윈 스탠턴이라는 pero 이 aquel 사람이요. hombre llamado Edwin Stanton, 링컨을 막 무시하면서 얘기하는 거예요. menospreciando, ignorando a Lincoln, está diciendo, 이번 사건은 아주 중요한 사건인데 este acontecimiento es tan importante, 저 따위 시골 변호사하고 나하고 함께 엮여주다니 ¿cómo puede ser posible que me haga trabajar con ese abogado de campo? 이런 중요한 일을 나는 저런 이제 시골 변호사하고 같이 할 수가 없다고. Es imposible que yo trabaje con ese abogado de campo. 그리고 무시하고 나가버렸거든요. Menospreciándolo, salió. 심지어 이런 일이 있었습니다. También pasó esto. 대통령 선거에 이제 링컨이 나갔는데 O sea, Lincoln ha salido para ser presidente, para voto de 두 presidente. 사람이 같이 이제 대통령 선거를 하는 Dos 거예요. personas estuvieron en el lugar para ser 근데 presidente, 이 에드윈 스탠턴이라는 사람이 pero 링컨을 el 막 hombre 비하면서요. llamado Edwin Stanton, menospreciando, difamando a Lincoln. 자, 링컨 대통령 보면은 좀 뭐 닮은 동물 없어요? ¿No existe un animal que se parece a Lincoln? 뭐 털도 Al ver, 많고. porque tiene mucha barba. 고릴라를 ¿A qué se 닮았다고. parece? Por eso decía que se parecía a gorila. 그래서 뭐 비하하면서 Entonces dijo, 야 여러분들 고릴라를 보기 위해서 저기 그 동물행 갈 필요가 no es 없습니다. necesario que vayamos a África para ver el animal, para ver el gorila. 스프링필던이라는 가는 동네에 가면 Porque 거기에 si es que va a la área llamada Springfield, 고릴라가 살고 entonces 있다고. está viviendo un gorila. 스프링필드가 이게 링컨의 고향이거든요. Springfield es la tierra natal de Lincoln. 그렇게까지 놀리기도 했어요. Así de esta manera difamaba. 제가 링컨이라면 절대 용서할 Si 수가 yo 없었을 거예요. fuera Lincoln, no podría, o sea, no podría perdonar. 그런데 링컨이 대통령이 되고 나서요. Pero Lincoln, después de ser el presidente, 자기를 항상 위기껏에 있던 에드윈 스탠턴을요 가장 중요한 국방장관을 세운 겁니다. o sea, ha puesto Edwin Stanton en el lugar de ministro de defensa, el lugar más importante. 그러니까 대통령의 Después 참모들이 de 막 ser 얘기를 하는 presidente. 겁니다. Por eso las personas empezaron a decir, 아니 대통령님 어떻게 이럴 수가 있습니까? presidente, ¿cómo puede ser posible esto? 당신을 가장 미워하고 당신을 비하했던 사람 아닙니까? ¿No es quien te insultaba, te hablaba mal? 그런데 어떻게 그 사람을 가장 중요한 위치에다가 세워놓을 수가 Pero 있습니까? ¿cómo puede ser posible que pongas a esa persona en el lugar más importante? 그러니까 링컨 대통령이 이렇게 얘기합니다. Entonces Lincoln explica así. 이제 그 사람은 저의 적이 아니지 않습니까? Ahora él no es mi enemigo. 나는 적이 없어져서 좋고 Voy a estar feliz porque se desaparece mi enemigo. 그가 나를 돕는 사람이 되었으니 나는 그의 도움을 받아서 좋고 Y yo voy a recibir obviamente su ayuda. 그래서 이 사람을 용서하고 중요한 자리에 임명함으로 말미암아 Solo por perdonar y poniéndolo en el lugar 내가 importante. 용서함으로 말미암아 내가 손해본 것이 무엇입니까? ¿Acaso he perdido algo por perdonar a esta persona? 복수는 복수를 낳을 뿐입니다. O sea, la venganza da a luz la venganza. 야, 정말 링컨은 대단하죠. De verdad, el presidente Lincoln ha sido un hombre 아마도 muy 이분은 진짜 grandioso. 구원받은 그리스도일 De 겁니다. verdad, habrá sido el cristiano realmente salvo. 그리고 아시는 대로 링컨 대통령이 Como todos conocen bien, 정치를 너무 잘했잖아요. el presidente Lincoln hizo muy bien, o sea, el problema político, 그런데 ¿verdad? 어떤 약간
약간 미친 사람에 의해서 Pero por una persona loca, 링컨이 대통령이 총에 por 맞고 un 죽었어요. asesino, fue muerto, o sea, fue matado, 그때 가장 asesinado. 슬퍼했던 사람이 ¿Y 누구냐면 quién fue el que más se entristeció? 바로 이 링컨을 항상 놀리고 대적했던 스탠턴입니다. Este Stendhal, quien siempre había estado a su lado para difamarlo. 예, 그가 죽음을 그 총에 맞자마자 그가 달려갔고, Cuando fue asesinado Lincoln, o sea, corrió hacia él, 예, 그리고 그의 링컨의 시신 앞에서 그가 이렇게 얘기했답니다. abrazándolo, dijo, 여기 가장 위대한 사람이 여기에 누워 있다. aquí está acostado el hombre más grandioso. 아, 그래서 용서하고 그 사람을 사랑으로 받아들임으로 말미암아 Solo por perdonar y aceptarlo con amor, 그 스탠턴뿐만이 아니라 no solamente Stendhal, 예, 링컨 대통령은 죽어서도 sino Lincoln, después de la muerte, 미국 사람들의 모든 사람에게 가장 존경받는 대통령이 되었고, es uno de los presidentes más reconocidos del mundo 예, 그리고 모든 세상 사람들에게도 존경받는 대통령으로 남아 y por 있습니다. todos los de Estados Unidos. 예, 그래서 이 용서라는 Por 거, lo tanto, perdonar. 예, 다시 이 본문으로 돌아가서요. Vamos a volver al texto. 예, 본문으로 다시 보면은 Si vamos al texto, 이 베드로와 예수님에 대해서 서로 용서에 대한 대화가 나와 있습니다. Pedro y Jesús están hablando acerca del perdón. 아, 이 용서에 대한 얘기를 하면서 Hablando sobre el perdón, 베드로가 얘기하죠. Pedro está diciendo, 예수님 몇 번 정도 용서를 해야 됩니까? ¿cuántas veces tengo que perdonar? 당시에 유대인들의 그 율법에 의해서는요. Porque según la ley judea, 최고도 3번은 참아야 된다. al menos 3 veces tienes que aguantar. 그것이 3번을 참는 거 최고의 인격이다. O sea, 3 veces aguantar es la mejor 그 사람이 참을 수 personalidad. 있는 Por lo 인내의 tanto, 한계가 3번을 참는 거다. el límite del perdón de un hombre es 3 veces. 근데 이 베드로는 좀 예수님에게 더 잘 보이고 싶은 마음이 Pero 있어서 como 그런지 Pedro tenía corazón de caer mejor, o sea, 예수님 ante 제가 Jesús? 예수님 몇 번을 용서하는 por 게 eso le 맞습니까? preguntó a Jesús, ¿cuántas veces Jesús yo tengo que perdonar? 말대로 율법에서는 한 3번 용서라고 Según la 했는데 ley judía decía 3 veces, 3번이 아니라 7번을 pero no 용서해야 dijo 3 됩니까? veces, sino preguntó 7 veces. 그때 예수님께서 Entonces, en este momento Jesús 비유를 말씀하시죠. habla acerca de una parábola. 100 데나리온 빚진 자 얘기를 하시고 Habla acerca de una persona que tiene la deuda de 100 그리고 denarios 1만 달란트 빚진 자를 얘기합니다. y 10,000 talentos. 자, 이건 아주 중요한 교훈이 담겨 Esto 있는데 tiene un contenido muy importante. 한 사람이 있었습니다. Hubo una persona, 1만 달란트 빚진 자예요. es quien tiene deuda de 10,000 talentos. 여러분들 1만 달란트가 얼마인 줄 아세요? ¿Cuánto es 10,000 talentos? ¿Conocen? 1만 달란트. 10,000 talentos. 상상이 안 가죠? No se puede imaginar. 쉽게 얘기하면 Si digo mucho más fácil, 이 쿠스코에 집들이 많잖아요. aquí en Cusco hay muchas casas, ¿no? 이 집들의 한 반을 살 수 있어. 반. O sea, con ese dinero puede comprar la mitad de la cantidad de casas de Cusco. 와우. 그런 정도의 엄청난 빚을 진 거 이 O 사람이. sea, tanto como así tiene una gran cantidad de 도저히 deuda. 갚을 수가 없어요. Es imposible pagar. 그래서 이 사람이 이제 감옥에 가야 되는데 Ese hombre tenía que estar en la cárcel, 왕이요. pero el rey, 아무 조건 없이 sin nada de requisito, 이 사람의 그 빚을 다 용서해 준 거예요. perdonó su deuda. 그래서 이제 이 사람 탕감받고 이제 기뻐서 가고 Por 있는데 eso él con todo su corazón gozoso regresaba. 이 사람 자기 그 탕감받은 이 사람에게 또 빚을 진 사람이 있어요. Pero se encontró con la persona quien también le tenía deuda. 그 사람은 얼마를 빚졌냐면 ¿Cuánto de deuda tenía? 100 데나리온을 100 빚졌어요. denarios. 100 데나리온이 페루 돈으로 얼마냐면 O sea, según el dinero de Perú, ¿cuánto es 100 denarios? 1,500 Como 1.500 soles. 1,500설. Como 1.500 우리 soles. 페루 사람들 한두 달의 봉급을 빚을 진 겁니다. O sea, tuvo deuda de sueldo de 1 mes o 2 meses de Perú. 근데 이 사람이 어떻게 했어요? Pero ¿qué hizo esta persona? 감히 내 빚을 안 갚아? Que no has pagado mi deuda, 감옥에 넣어버린 거예요. le ahorcaba y se lo metió a la cárcel. 자기는 Pero él 이 엄청난 빚을 탕감받았는데 recibió perdón de una gran cantidad de deuda, 자기 자신한테는 조금의 빚을 졌던 사람은 용서하지 pero 않았다는 거. no perdonó a la persona que le tuvo un poco de deuda. 자, 이게 합당하지 ¿Esto sería 않느냐. correcto? 그래서 용서에 대한 Por 정의를 lo 예수님이 tanto, 말씀하신 거예요. Jesús está hablando acerca de la definición de 여기서 perdón. 말하는 100 데나리온 빚졌다는 건 뭐냐면요. ¿A qué se 1만 달란트 refiere? 빚졌다는 건 ¿A qué se 뭐냐면요. refiere tener deuda de 10,000 talentos? 살바시온을 나타냅니다. La salvación. 우리는요. 오늘 찬양에도 나온 오늘 찬양에서도 같이 했던 Como 것처럼 en la alabanza también salió, 나 같은 죄인 살리신 cuán admirable, 나 ¿no? 같은 죄인
O sea, un pecador como soy yo. 영원한 지옥에서 멸망받아 마땅했던 나 같은 죄인을 주님이 구원해 Yo era 주셨는데 un pecador que merecía ir al infierno y sufrir toda la vida. 우리는 그 큰 사랑의 죄에 대한 탕감과 용서를 받았음에도 불구하고 Recibí un perdón tan grande, 예, 우리가 살아가면서 pero nosotros llevando la 때는 vida, 본받는 형제한테 tal vez a los hermanos, 아니면 내 가족들한테 tal vez a mi familia, 작은 오해와 그런 그런 잘못 그런 것을 상대방이 나에게 범했다. si es que alguien me comete un error, 근데 그것을 용서하지 않는다. pero no lo está perdonando. 그런 그리스도인에게 합당하지 않은 Entonces 거다. esto sería algo incorrecto para los cristianos. 우리가 어떠한 구원을 먼저 Porque 받았는지 ¿qué tipo de salvación recibimos nosotros? 그 주님의 사랑을 먼저 Primero 생각해봐라. tenemos que pensar en el amor de Jesús. 그 얘기를 하는 겁니다. Está hablando acerca de 예, esto. 우리는요 그 세상적인 그 빚에 비교할 수도 없는 예수님의 피의 빚을 우린 졌잖아요. Nosotros tenemos la deuda de la sangre de Jesús que no se puede comparar con ninguna deuda del mundo. 독생자 예수 그리스도의 그 피로서 우리의 죄를 갚지 않았다면 Si no hubiera pagado el precio de nuestro pecado con la deuda, o sea, con el precio de la sangre del 그 unigénito de 피의 Dios, 용서가 있지 않았다면 si no hubiera existido el perdón de sangre, 우리는 영원한 멸망을 nosotros 받았어야 hubiésemos ido al infierno, que es la destrucción eterna. 내 죄를 용서받기 위해서 하나님의 거룩한 피가 Porque 흘렸습니다. para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados, la sangre santa de Dios ha sido 그 사랑을 derramada. 받고 Después de recibir este amor, 우리가 용서의 사람으로 바뀌지 않는다는 것은 si no nos volvemos como hombre del perdón, 이건 그리스도인에서 너무나 esto 합당하지 않은 sería algo 말입니다. muy incorrecto siendo un cristiano. 이런 실제 있었던 이런 이야기가 있습니다. Es lo que realmente ocurrió. 미국에서 한 살인범이 있었는데 En Estados Unidos hubo un asesino, 그 아주 죄질이 안 좋아서요. o sea, como tenía mucha mala calidad, 사형 선고를 por 받았어요. lo tanto recibió la pena de muerte. 근데 그 살인범의 형이 Pero el hermano mayor de ese asesino 사랑적으로 성공한 사람이고 era un hombre exitoso en el mundo. 능력도 있고 Tenía 재력도 있었어요. poder y también riqueza. 그리고 이제 미국은 52개 주로 돼 있잖아요. Sobre todo en Estados Unidos hay 52 regiones. 그때 한 주는 주지사의 재량으로서 죄인을 석방시킬 수 있는 그 권한이 있습니다. Por eso el jefe político o el gobernador de cada región tiene poder para salvar o perdonar a un prisionero que está en la cárcel. 그래도 동생은 살인죄를 지고 질이 나쁘지만 Aunque el hermano menor era un asesino y tenía mala calidad, 그 형은 사회에서 많은 좋은 일을 pero 많이 su 했거든요. hermano mayor hacía muchas cosas buenas en la sociedad. 형의 Por 영향으로 lo tanto, 말미암아 gracias a su hermano, 그 형이 그 주지사에게 계속 el hermano 부탁을 mayor 했고 constantemente seguía pidiendo al jefe político 드디어 사면장을 y 동생을 recibió 석방한다는 la 사면장을 carta de perdón 주지사에게 para 받았습니다. sacar a su hermano menor de la cárcel. 그래서 이제 석방에 된다는 사면장을 가지고 Teniendo la carta de perdón, 동생을 면회를 갔어요. visitó a su hermano 근데 서프라이즈를 해주기 위해서 para mostrar una sorpresa. 바로 동생 네가 석방된다는 얘기를 하지 No dijo 않고 de frente, tú vas a salir de la cárcel, 동생에게 형이 물어봅니다. sino le pregunta a él, 만약 네가 사면을 받아서 여기를 살아서 나갈 수 si 있다라면 tú pudieras salir de la cárcel vivo, 너는 무엇을 먼저 하고 싶니? ¿qué es lo que quieres hacer primero? 근데 이 살인을 저했던 동생이 막 인상을 찍으면서 Entonces 막 el 얘기합니다. hermano menor que había cometido el homicidio, arrugando su cara, está diciendo, 만약 내가 사면장을 받아서 살아서 나갈 수 si yo 있다면 pudiera salir de la cárcel por la carta de perdón, 나를 감옥에 뒀던 그 판사를 먼저 죽일 것이고 primero mataría al juez que me metió en la cárcel 재판에서 나에게 나쁜 증언을 했던 그 증인들을 찾아가지고 y buscaré a todos los testigos que hablaron mal de mí 그 녀석을 쏴 죽일 거야. y dispararé. 그 얘기를 하는 거예요. Escucho esto. 형이 어떻게 했을까요? ¿Qué habrá hecho el hermano mayor? 조용히 그 사면장을 그대로 동생 보이지 않고 No mostró la carta de perdón, 그대로 나왔어요. se lo dejó en su bolsillo interno y salió de la 당연히 cárcel. 동생은 Obviamente, 평생 감옥에서 나오지 못했습니다. el hermano menor no habrá podido salir de la cárcel toda su vida. 우리에게 중요한 교훈을 주는 교훈이기도 하고 Nos da una lección importante. 자 그래서 이 용서라는 거 El perdón. 용서의 이 근원에 대해서 한번 생각해 봅시다. Pensemos acerca del origen del perdón. 우리 왜 그리스도인이 용서의 사람으로 ¿Por 바뀌어야 qué los 되느냐? cristianos tienen que ser personas, hombres del perdón? 그 이유는 너무나 당연하죠. La razón es muy clara. 하나님이 나를 먼저 사랑하셨기 Es 때문에. porque Dios primero me amó a mí. 어떤 분들은 하나님을 오해합니다. Hay personas que piensan mal o malentienden sobre Dios. 하나님은 사랑이 많으십니다. Dios es quien tiene mucho amor. 맞죠? ¿Está bien? 그런데 더 정확하게 가면 Pero si digo mucho más claro, Dios es amor.
그게 답입니다. Esto es la respuesta. 예, 사랑이 많은 분이 아니라 No es que tiene mucho amor. 하나님은 사랑 sino- 자체시죠. Dios es amor mismo. 예, 정말 나 같은 죄인을 살려주셨잖아요. Porque salvó a mí, que soy un 그래서 pecador. 왜 그리스도인은 구원받는 순간부터 왜 사랑의 사람으로 바뀌어야 Por 되느냐? lo tanto, ¿por qué los cristianos al momento de recibir la salvación tienen que ser hombres del perdón? 먼저 하나님이 나를 사랑해 주셨기 Es 때문에 porque Dios es quien me amó primero a mí. 그 사랑을 우리는 잊지 말아야 No 됩니다. tenemos que olvidar en este amor. 성경 찾겠습니다. Busquemos. 자, busquemos primero Juan, capítulo 4. Primero Juan, capítulo 4, versículo 19. Primero Juan, capítulo 4, versículo 19. Leamos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 처음부터 마음과 몸을 다해서 이웃을 사랑할 수 있는 사람은 없습니다. No existe ninguna persona quien pueda amar a los prójimos desde el comienzo con todo su corazón y con toda su mente. 하지만 주님이 먼저 자기의 몸과 살을 우리에게 주신 그 사랑을 생각하면은요. Pero si es que pensamos primero en el amor de Dios, quien entregó todo su cuerpo y todo su 우리가 corazón, 어떠한 삶을 살아야 되고 어떠한 용서의 사람으로 바뀌어야 conocemos 될지 qué tipo de vida tenemos que llevar y cómo tenemos que convertirnos. 우리는 우리 자신을 돌아보게 됩니다. Nos podemos reflexionar en nosotros mismos. 우리는 정말 용서의 사람들이 아니잖아요. Nosotros no somos personas del perdón. 그러기에는 우리 마음 가운데 막 이런 시기와 질투와 미워하는 그런 마음들이 우리는 가득 차 있는 Porque 사람입니다. nuestro corazón está lleno de odio. 예, todas estas cosas. 구원받기 전에 나는 내 중심적이었고 Antes de recibir la salvación, yo era egocéntrico. 내 중심적으로 모든 걸 판단하고 생각했습니다. Juzgaba y pensaba todas las cosas según mi criterio, según mi pensamiento. 결코 이타적인 남을 생각하는 그런 삶을 살았던 사람이 No podía 아니었습니다. llevar una vida altruista, pensar en otras 근데 personas. 주님의 사랑을 깨달은 이후에 Pero después de comprender lo que es el amor del Señor, 그 사랑할 수 있는 힘도 우리에게 주셨고 hasta la fuerza para poder amarse los dio. 나 같은 죄인을 먼저 사랑해 주신 그 주님의 사랑을 생각하면 Si es que pensamos primero en el amor del Señor, quien amó a mi 그 pecador, 사랑의 힘으로써 우리도 다른 사람을 사랑할 수 있는 그 힘을 gracias a su 얻을 수 amor 있는 겁니다. nosotros podemos también tener fuerza para amar a otras personas. 지금도 활발하게 활동하고 있는 미국의 찰스 척 스윈돌이라는 목사님이 계신데요. Hay un pastor que está activando hasta ahora en Estados Unidos. 얼마 전에 예전에 그의 책 가운데 이런 얘기가 있더라고요. En el libro estaba escrito así. 설교 중에 그가 했던 얘기인데 En el sermón dijo, 우리에게 필요한 것이 정보였다면 하나님이 우리에게서 교육자를 보냈을 것이다. si lo necesario para nosotros hubiera sido la información, Dios nos hubiese enviado el educador. 우리에게 가장 필요한 것이 기술이었다면 Si lo más necesario para nosotros hubiera sido la tecnología, 하나님이 우리에게 과학자를 보냈을 것이다. Dios nos hubiese enviado el científico. 하나님이 우리에게 가장 필요한 것이 Si lo 돈이었다면 más necesario para nosotros hubiera sido el dinero, 하나님이 우리에게 경제학자를 보냈을 Dios 것이다. nos hubiese enviado un economista. 우리에게 가장 필요한 것이 쾌락이었다면 Si lo más necesario para nosotros hubiera sido el placer, 하나님 우리를 기쁘게 하는 연예인들을 많이 보냈을 Dios 것이다. nos hubiese enviado artista. 하지만 우리에게 가장 필요한 것이 용서이기 Pero 때문에 como más, o sea, como lo más necesario para nosotros es el perdón, 하나님은 우리에게 구세주를 Dios 보내주셨다. nos envió el Salvador. 정말 개인적으로는 좀 마음에 와닿는 설교였어요. Personalmente ha sido un sermón que me chocó, me impactó. 하나님이 이 죄 많은 세상에 예수 그리스도로 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도 우리에게 보내신 이유 자체가 La razón por la que Dios envió su único hijo a este mundo 우리를 사랑하시고 용서하시기 es 위해서 porque nos amó y nos perdonó. 예수님 보내신 거거든요. Por eso envió Jesús. 당연히 우리는 그 사랑을 깨달았다면 Si hemos comprendido realmente este amor, 그리스도인도 용서의 entonces 사람이 los 되는 거 cristianos también ser hombre de perdón. 이것은 당연한 겁니다. Esto sería algo, o sea, obvio, ¿no? 만약에 하나님께서 우리를 용서하지 않고 인내해주지 않고 우리 죄 때마다 바로바로 심판하셨다면 Si Dios fuera un ser quien juzgaba a nosotros cada vez que nosotros cometamos el pecado, 이 자리에 지금 구원받고 살아서 이 자리에 있을 분 한 분도 없을 no habrá 거예요. ninguna persona que estaría vivo en este lugar. 정말 내가 구원받기 전에 Yo antes de recibir la 여러 salvación, 가지 나도 모르게 죽을 위험이
분명히 있었을 겁니다. Ciertamente cada uno habrá tenido peligro de la vida, 근데 하나님이 지켜주셨고, pero Dios me 그리고 protegió. 내가 죄를 질 때마다 바로바로 심판해 주신 것이 아니고, No juzgó de frente cada vez que yo cometía el pecado, 하나님께서 오래 참아주셨기 때문에 sino como Dios toleraba por largo 나에게도 tiempo, 구원의 por 기회가 lo tanto, 왔고, vino la oportunidad de la salvación a mí, 내가 구원을 받을 수 있었던 y 거거든요. yo pude recibir la salvación. 그래서 나를 나를 Por lo 불쌍히 tanto, 여주시고 용서해 주시고 오래 참아주신 주님의 사랑, El amor de Dios, quien toleró a mi pecador por largo tiempo, 그 무엇보다도 오래 참음의 그 사랑, sobre todo el amor de la paciencia, 이런 걸 잊지 말아야 됩니다. no lo tenemos que olvidar jamás. Busquemos Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 15. Capítulo 3. Perdón. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 예, 왜 그리스도인이 용서의 사람이 되어야 됩니까? ¿Por qué el cristiano tiene que ser un hombre del perdón? 내 자신도 Yo mismo, 주님이 오래 참아주지 않았다면, si Dios no hubiera tolerado por largo tiempo conmigo, 오래 참고 용서해 주시지 않았다면, si no me hubiera perdonado, 구원 받지 못했잖아요. no hubiese recibido la salvación. 예, 아까 시작할 때 찾았던 Como 말씀처럼 la palabra que hemos buscado al comienzo, 1만 달란트라는 구원을 받고도 después de recibir la salvación que es como 10,000 talentos, 그 용서를 모르는 자는요, el que no sabe perdonar 빚을 탕감받을 자격이 없는 no 거예요. tiene por qué recibir perdón de su deuda. 그리스도인은 하나님으로부터 용서함을 받았기 때문에 Porque los cristianos, como son personas que recibieron el perdón de deuda ante 사실은 그 Dios, 사랑이 por lo 강건이기 tanto, 때문에 como hubo esa fuerza del amor, 우리도 용서의 사람이 되시는 nosotros también 겁니다. podemos ser hombre del perdón. 자, 율법은요. La ley. 율법은 뭐예요? ¿Qué es la ley? 이 구약 율법에는 이는 이로 O sea, la ley es esto, diente por diente. 막 장난하다가 Jugando, 그래서 내가 누가 이빨을 깼어. por ejemplo, he roto el diente de otra persona. 이에는 이다. Diente por diente. 뱅가. 그게 율법이거든 사실은. Según la ley es así. 누가 내 뺨을 한 대 치면 Si alguien golpea una vez mi mejilla, 나도 한 대 치고. yo también golpear una 그 vez. 이스라엘 보세요, 이스라엘. Mire a Israel. 아랍 애들이 공격을 하잖아요. Cuando los árabes atacan, 반드시 몇 배 이상을 갚아요. ciertamente pagan doble. 왜? ¿Por qué? 우리 율법이 성경이 Porque según la Biblia, según la ley, dice así: 이에는 이, diente por diente, 눈에는 눈, ojo por ojo, 귀에는 귀. oreja a oreja. 그게 율법이거든요. Esto es la ley. 근데 예수님 뭐라고 하셨어요? Pero como dijo Jesús, 예수님은 용서를 말씀하셨어요. Jesús habló acerca del perdón. Busquemos San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 versículo 38와 48. poco largo. 여기 용서에 대해서 예수님의 귀한 가르침이 있습니다. Aquí está una enseñanza preciosa de Jesús acerca del perdón. San Mateo capítulo 5 versículo 38 a 34. Despacio, leamos juntos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mejilla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 자, 우리 주위에 보면 정말 안타까운 분들이 많이 있습니다. Si vemos a las
personas que están cerca de nosotros 예, nos da pena. 구원을 받지 못하고 주님의 사랑을 깨닫지 못했는데 No ha comprendido lo que es el amor del Señor, 정말 이렇게 막 용서하고 선행을 많이 하는 사람들이 있어요. pero hace muchas buenas obras, perdona. 특히 우리 Especialmente 카톨릭은요. los católicos. 천국을 간다. 선행도 천국을 가는데 아주 중요하다고 생각하기 때문에 Como la Iglesia Católica piensa muy importante lo que es la buena obra para llegar al cielo, 그 구원을 받지 못했어도 aunque no haya recibido la salvación, 막 용서하지 못하고 막 이런 일을 당해도 aunque se ha padecido muchas cosas malas, 막 이는 이로 눈은 눈으로 갚지 않고 no paga diente por diente, ojo por ojo. 선행을 막 열심히 하는 분들이 있습니다. Hay personas que hacen muchas buenas 그래서 이런 막 obras. 마태복음 이런 말씀 얘기해가면서 Hablando acerca de San Mateo, 나도 이런 식으로 선행을 yo 해가고 있다. también así estoy haciendo la buena obra. 안타까운 얘기죠. Es algo triste. 그런데 구원받은 그리스도인들은요. Pero los cristianos que recibieron la salvación, 방금 말씀하신 이 용서에 대한 이 말씀이 사실은 명령입니다. en realidad la palabra que acabamos de leer es un mandato. 구원받지 않은 사람들은 형식적으로는 할 수 있지만 Porque los que no recibieron la salvación quizás puede hacer como una forma, 사실은 이런 길을 걷는 것은 쉽지 않습니다. pero no es tan fácil pasar por este camino. 그런데 예수님께서 말씀하십니다. Pero dijo 이건 Jesús, 그리스도인들에게 하신 말씀이에요. esto es la palabra dada para los cristianos. 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 했다는 것을 너희가 들었으나 Está diciendo, han escuchado que pague ojo por ojo y diente por diente. 나는 너에게 이르노니 Pero yo os digo, 대적하지 말아라. no 이렇게. resistáis. 왼편 때리며 오른쪽도 때려요. A cualquiera que te hiela en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 정말 쉬운 건 아니지만 No es tan fácil, 사실은 그리스도인들이 이루어야 될 용서의 단계가 pero el nivel de perdón que los cristianos tienen que ir cumpliendo 바로 그 단계라는 거예요. es esto. 예수님께서 먼저 그 길을 가셨고 Porque primeramente Jesús fue por este camino 그리고 우리도 y nosotros, 하나님이 나를 용서하신 것 같이 como Dios perdonó a mí, 너희도 서로 용서하라. también perdonáis unos a 그 otros. 거룩한 명령을 우리에게 하셨거든요. O sea, nos dejó este mandato tan santo. 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar. 예수님이 십자가에서 말씀하십니다. Es lo que dijo Jesús en San la Lucas cruz. 23, versículo 33 a 34에 예수님 말씀하십니다. Dice Jesús, 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. Padre, perdónalos, 자기 하는 것을 알지 못함이니라. porque no saben lo que hacen. 참으로 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 자는요. Los que realmente no comprendieron el amor del Señor 진심으로 남을 용서할 수 있는 마음을 가질 수가 없어요. no pueden tener el corazón de perdonar a otra persona con todo su corazón. 하지만 십자가 예수 그리스도의 그 용서의 말씀처럼 Pero como la palabra del perdón de Jesús en la cruz, 구원받은 그리스도인은요. los cristianos que recibieron la salvación 그 용서의 삶을 살 수 있는 겁니다. pueden llevar la vida del perdón. 쉽진 않지만 No es fácil, 그 예수 그리스도의 사랑에 붙잡히면요. pero si es que uno es agarrado por el amor de Jesús, 우리도 예수님처럼 entonces nosotros también, 때론 억울하고, como Jesús, 그런 일을 당할다 할지라도 de vez en cuando pasamos por muchas dificultades, 그 주님께 받은 사랑을 생각하면서 pero pensando en el amor que recibimos de Jesús, 우리도 nosotros 용서의 삶을 también 살수 있는 겁니다. podemos llevar una vida del perdón. 한국 영화 중에 아주 유명한 영화가 있어요. En Corea hay una película muy conocida, 근데 뭐 별로 재미는 없어요. pero no es tan divertida. 근데 아주 내용이 아주 막 섬세하고 Pero el contenido 그래서 es muy bueno. 영화를 만드는 사람들에게 높은 평가를 Por 받아가지고요. eso recibió una gran reputación acerca de la película. 해외 영화제에서 큰 상을 받은 영화가 있어요. Es una película que recibió un gran premio en el mundo. 한국 여러분들은 잘 모를 겁니다. Ustedes no conocerán, 근데 한국에서 하도 유명한 영화여가지고 pero como es una película muy conocida en Corea, 저도 돈 주고 봤는데 yo también había visto una vez 저는 후회를 했어요. pagando dinero, pero me arrepentí. 이런 재미없는 영화를 돈 주고 보다니. ¿Por qué he pagado para ver esta película tan 그런데 aburrida? 거기서 정말 제가 하나 깊이 감명이 받았던 게 Pero 아닌데 una cosa que me emocioné viendo, 내용이 이런 내용이에요. o sea, el contenido es así. 한 여인이 남편 없이 사는 한 여인이 있는데 Había una mujer que vivía sin esposo, 아들을 너무 막 귀하게 키웠어요. o sea, apreciaba tanto a su hijo. 근데 그 아들이 어느 날 유괴를 당한 겁니다. Pero un día su hijo ha sido llevado por las personas desconocidas, 나중에 유괴범을 잡았는데 secuestrado. Al final, o sea, buscó a ese hombre que secuestró, 아들은 이미 죽었어요. pero su hijo ya estaba muerto. 이 여인이 막 미쳐버리는 겁니다. Por eso la mujer se volvió loca, 자기 전부였는데 그 아들은. porque su hijo era todo de su vida. 그
그 납치범에게 죽은 거예요. O sea, ha muerto por ese 그래서 이 asesino. 여인이 하나님을 믿었던 사람이 Por 아닌데 eso esa mujer no era quien creía en Dios, 자기 이 마음을 컨트롤하기 위해서 pero para poder controlar su corazón, 교회를 나가요, 교회를. empieza a ir a la iglesia. 그런데 구원받은 우리 교회를 만났으면 좋았는데 Sería bueno que se encontrara con la iglesia, con nuestra iglesia, 막 어떤 donde hay la 교회를 salvación, pero ¿qué iglesia? 이런 교회 막 O sea, la iglesia donde hace estas cosas, 뭐 이런 교회를 estas 만났어요. cosas. 그러니까 하면서 막 감정적으로 막 이런 거 하고 이런 교회를 Entonces, 가다가 o sea, iba a la iglesia donde hacía las cosas 그런 con 사람들이 구원을 못 emoción. 받아도 열심은 있잖아요. O sea, aunque ellos no llegan a recibir la salvación, pero tienen pasión. 그래가지고 막 이런 감옥에 있는 사람들 막 가서 그런 사람들 위문공연도 가서 Por eso de vez en cuando hacía un concierto para los que están en la cárcel. 그리고 막이 감옥에 있는 그런 죄수들을 위해서 막 찬양도 불러주고 막 O sea, cantaban la alabanza, el himno para los prisioneros que están en la 그런 일을 cárcel. 하러 가요. O sea, para estas cosas está 근데 la 알고 iglesia. 봤더니 자기 Pero 아들을 죽였던 납치범이 그 감옥에 있는 겁니다. al final se da cuenta que el que ha secuestrado a su hijo estaba en la 그래서 cárcel. 나름대로 이제 교회를 다니면서 마음이 갈골 가져요. Pero como su corazón estaba un poco más tranquilo yendo a la iglesia, dijo, 네, 예수님처럼 우리도 용서해야 된다고. yo voy a perdonar como Jesús. 자, 이 사람이 이제 가서 막 용서를 하겠다고. Entonces esa mujer 그래서 이 자기 아들을 죽인 살인범을 찾아갑니다. visita al homicida que mató a su hijo. 그래서 그 주인공 여자가 이제 Entonces la mujer, 그 면회를 해요 이제. o sea, le habla, ¿no? 그 자기 아들을 죽였던 그 납치범을. O sea, al homicida quien ha matado a su hijo. 왜 면회냐면 ¿Por qué visitó a él? 내가 당신을 이제 용서하겠다고. Para decirle, ahora voy a perdonarte. 그 얘기를 하려고 막. Para decir esto visitó a él. 딱 그 얘기를 하기 전에 Pero antes que diga esto, 그 살인자가 뭐라 그런 줄 알아요? ese homicida que dice, 뭐라 했을 것 같아요? ¿qué habrá dicho? 내가 여기서 예수님을 발견해서 Aquí yo encontré a Jesús 예수님이 내 죄를 다 용서해줬다고. y Jesús ya perdonó todos mis pecados. 막 너무 행복하다고 나는. Estoy muy feliz, ya no tengo pecado. 그러니까 이 주인공 여자가 막 Entonces esa mujer protagonista, 내가 아직 용서 안 si 했는데 ni siquiera yo he perdonado, 누가 당신을 용서하냐고. ¿quién te puede perdonar? 그리고 내가 아직 용서 안 했는데 왜 당신은 용서받았다고 좋아하냐고. Si yo no te perdoné, entonces ¿cómo puedes estar alegre por decir que estás perdonado? 하고 막 나와버려요. Así sale. 뭔지 알겠어요? ¿Entienden? 자기가 이제 예수님 이름으로 용서하러 갔는데 O sea, ella fue para perdonar a ese prisionero con el nombre de 그 Jesús, 살인범이 pero ese homicida 나는 이미 용서받았고 dice, ya estoy perdonado. 하나님 이미 내 죄를 다 Y 용서했다고. Dios ya quitó todos mis pecados. 저는 그 여자가 이해는 가요. Yo, pero sí puedo entender un poco de esta 그잖아, mujer, 자기 아들을 죽인 사람인데. porque es quien ha matado a su hijo. 근데 그 여자는요. 문제가 뭐예요? Pero ¿qué es el problema de esta mujer? 사실은 교회는 안 En 왔지만 realidad, sí fue a la iglesia, 진짜 하나님 사랑을 못 깨달은 거예요. pero no ha comprendido realmente el amor de Dios. 용서 받아본 적이 없는 거예요. Nunca ha recibido el perdón de sus pecados. 자기 슬픔을 가리기 위해서 교회는 아니고 Para ocultar su tristeza iba a la 찬양하고 iglesia, 기분이 alababa y se sentía mejor. 근데 실질적으로 진짜 주님의 사랑이 마음 박히지 않기 때문에 Pero como el amor del Señor no estaba clavado en el corazón de ella, 진정한 por 용서를 lo 했었던 tanto 거예요. no pudo perdonar verdaderamente. 하지만 정말 구원받은 우리 그리스도인들은요. Pero nosotros que somos cristianos salvos, 용서의 사람이 되는 거예요. tenemos que ser personas de 정말 perdón. 용서할 수 있습니다. Realmente podemos perdonar. 정말 용서할 수 De 있어요. verdad. 야, 찾아보겠습니다. Busquemos. Segundo Corintios, capítulo 2. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 10. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. 다시 한번 그 영화 말씀을 드리면 그 여인은 왜 용서를 못했어요? Si vuelvo a decir acerca de la película, ¿por qué esa mujer no pudo perdonar? 진정한 그 사랑, 그 용서의 십자가의 용서의 사랑을 받아보지 Porque 않았거든요. nunca recibió el amor de la cruz. 그 진정으로 마음에 그 주님의 사랑이 이루어지지 않았기 No se 때문에 cumplió el amor de Jesús realmente en su 용서하지 corazón, 않았던 por 겁니다. eso no pudo perdonar. 하지만 우리 그리스도인들은요, 주님 내가 먼저 그 큰
주님의 사랑과 용서를 받았기 때문에 Pero nosotros, como recibimos primero el amor del Señor, 우리는 용서의 사람으로 바뀌는 겁니다. podemos ir cambiándonos como hombre del perdón. 한국에서도 구원받은 분 중에 목사님 중에 아주 유명한 분이 계신데 En Corea también hay un pastor salvo 손양원이라는 목사님이 계세요. llamado Son Yang-won. 이분이 당시 1000명의 그런 한센병 환자들을 돌보게 됐고요. Él era quien cuidaba a miles de leprosos 그 신앙을 지키기 위해서 오랫동안 감옥에 갇히기도 하고, y por guardar su fe ha sido encarcelado 또 por 심지어는요, largo tiempo. 우리나라가 노르테 코리아와 수르 코리아가 있잖아요. O sea, en Corea se divide en dos, ¿verdad? Corea del Norte y 예전에 Corea del Sur. 노르테 코리아가 우리 수르 코리아를 쳐들어왔어요. Antes Corea del Norte atacó a Corea del Sur. 그래가지고 전쟁이 나가지고, Hubo guerra, 아무튼 막 그런 일이 있었는데, todas estas 그때 cosas. 이제 노르테 코리아에 있던 그 군인들 중에서 군인들이 자기 아들을 2명을 죽였어요. Pero los soldados del Corea del Norte mataron a sus dos hijos. 근데 나중에 Pero después 그 자기 아들을 죽였던 그 사람을 자기 아들로 삼았어요. adopta como su hijo el que mató a sus dos hijos. 그리고 그 아들이 나중에 또 목사가 되었고, Entonces ese hijo también después llega a ser el pastor 그 también 자녀들도 또 지금 목회를 하고 있어요. y sus otros hijos más. 그 사랑을 베풀었기 때문에 생각을 해보세요. Piense, 내 아들을 2이나 죽였어. es quien mató a mis dos hijos. 근데 그 아들 2사람 그 사람을 다른 사람들이 죽이려고 했는데 포로 잡혀서 죽이려고 했는데 그 사람을 살려주고 자기 아들을 또 삼았다. O sea, pero al final los que han matado a sus hijos fueron llevados como cautivos, prisioneros, pero pagando hasta dinero los adoptó. 정말 그 주님의 사랑을 깨닫고 실천한 아주 본이 되는 그런 De verdad, 삶입니다. ha sido una persona que mostró que es el ejemplo del perdón. 그것이 주님의 사랑을 먼저 받았기 때문에, Es porque recibimos primero el amor del Señor. Por lo tanto, es posible. 그래서 우리는 용서는 명령이라는 거, Entonces, el perdón es un mandato. 그리고 어떤 경우라 하더라도 우리는 용서의 사람으로 Pase lo que pase, 우리는 살아가야 된다는 tenemos que 거. llevar la vida como hombre de 그래서 perdón. 성경에 기록된 Por lo tanto, en la 예인대로 Biblia está escrito 용서를 어떻게 하는 것이냐? cómo debemos perdonar. 용서를 하고 싶어도 그냥 말로만 용서해 이렇게 Aunque 하면 되는 queramos 것이 아니고, perdonar, pero no solamente con la boca tenemos que decir, te 성경에 perdono, 그 용서의 방법이 자세히 sino en 나와 la Biblia 있어요. está hablando detalladamente acerca de la manera de 그래서 perdón. 용서를 하되 Por lo tanto, hay que perdonar, 우리가 어떻게 용서를 pero 해야 되는지, ¿cómo? 그걸 좀 생각해 보겠습니다. Pensemos juntos. 그래서 진정한 용서는요, El perdón, o sea, verdadero, 마음 중심으로 하는 거. se lo hace con todo su corazón, 말로 용서하는 것이 아니고, no solamente con la boca, 말뿐만 아니라 진짜 마음 중심으로 용서를 해야 된다는 sino 거. con corazón. 먼저 그것을 얘기하고 있습니다. Primero habla esto. busquemos San Mateo 18. San Mateo capítulo 18 versículo 35. 용서를 해야 돼. 진정한 용서를 해야 되는데, Hay que perdonar, pero verdaderamente, ¿verdad? 진정한 용서는 어떤 거냐? Entonces, ¿qué es el perdón verdadero? San Mateo 18 versículo 35. Leamos juntos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 첫 ofensas. 번째는 Primero, 중심으로. o sea, de todo corazón. 막 겉으로는 용서한 것처럼 보이지만 Por fuera parece que ha perdonado, 속에는 막 다 머릿속에 다 기억하고 있는 거예요. pero se está recordándote todos los errores que esa persona me 전에 나한테 cometió. 이랬지 저랬지. Antes me hiciste esto. 어디 두고 보자. Voy a esperar 이거는 용서이 아니죠. para vengarme. 근데 말로는 용서했다. O sea, esto no es perdonar, pero con la boca está diciendo que ya 그런 perdonó. 형식적인 용서가 아니라 No este perdón formal, 진정한 sino 용서는 el perdón verdadero 중심으로. es con corazón. 중심으로 용서라고 돼 있고. Con corazón hay que perdonar. 그리고 또 busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 4. 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 자, 또 어떻게 용서하라고 돼 ¿Y 있어요? cómo hay que perdonar? 오래 참음으로,
사랑 가운데서 서로 용납하라. Está escrito con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. 이게 한두 번 용서에 뭐 실수했다고 미워하는 마음을 갖고 용서 못하고 그런 것이 아니라 오래 참는 거. O sea, esperar por largo tiempo. 오래 참는 거. Esperar por largo tiempo. 오래 참음으로 용서하라고 되어 있고. O sea, con paciencia hay que perdonar. 그리고 오늘 주제의 가장 중요한 핵심 말씀이기도 한데요. Y es la palabra nuclear de hoy. 어떻게 용서해야 되느냐? ¿Cómo hay que perdonar? 얼마만큼 용서해야 되느냐? ¿Cuánto tiene que perdonar? 진정한 성경에서 말하는 용서가 무엇이냐? ¿Qué es el perdón verdadero según como dice la Biblia? 자, 세르카 32 보겠습니다. Vamos a ver Efesios 32. capítulo 4, versículo 32. 여기 용서의 정의가 나와 있죠. Aquí habla acerca de la definición del 어떻게 우리가 용서를 해야 perdón. 되느냐? ¿Cómo tenemos que perdonar? Efesios capítulo 4, versículo 32. Leamos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 야, 어떻게 용서라고요? ¿Cómo hay que perdonar? 하나님이 나를 용서하신 것처럼 Como Dios me perdonó. 나 같은 죄를 용서해 준 그 사랑. O sea, el amor que perdonó a mí, que soy 이게 용서의 pecador. 정의입니다. Esto es la definición del perdón. 용서할 때 있잖아요. Al momento de perdonar, 나도 용서하니까 상대방도 변화되고 내가 용서한 만큼 똑같이 용서해야 돼. como yo perdoné, entonces aquella persona también me tiene que perdonar. 그거는 잘못된 마음이에요. Esto sería el corazón incorrecto, ¿no? 용서를 할 때는요. Al momento de perdonar, 상대방의 변화를 바라거나 강요하지 마세요. no tiene que insistir, tampoco esperar el cambio de la persona. 용서는 말 그대로 용서입니다. 있는 그대로 Porque 용서하는 el 거예요. perdón literalmente es perdón. 사람을 변화시킨 것은 내가 하는 게 아니고 Porque cambiar a la persona no lo hago 내가 해야 되는 yo. 것은 Lo que tengo que hacer yo 하나님이 나를 사랑하신 것 같이 나도 다른 사람을 용서하는 solo 거. es perdonar como Dios me amó a mí. 이건 내가 하는 것이고 Esto es lo que yo tengo que hacer. 그 사람을 변화시키는 것은 Y el que cambia a esa persona 내가 하는 것이 아니고 no lo hago yo, 하나님이 하시는 sino 거예요. Dios. 상대가 같은 죄를 반복한다 할지라도 Aunque aunque la persona cometa el mismo error 내가 할 일은 constantemente, lo que yo tengo que hacer 명령에 순종하는 거예요. solo es obedecer 어떤 al mandato. 명령요? ¿Qué mandato? 하나님이 나를 용서하신 같이 Como Dios me perdonó, 그 사람 용서하는 거. perdonar a esta persona. 변화는 주님께 맡기는 겁니다. O sea, el cambio solamente se lo tiene que dejar en la mano de Dios. 성경에서 말하는 용서의 방법은 La manera del perdón según la Biblia 너무나 명확하죠. es muy clara. 정말 쉽지 않습니다. Es muy fácil. O sea, no es fácil. 용서의 사람이 되기 위해서는 Pero para ser hombre del 그렇게 perdón, 우리가 말씀과 교제 가운데서 우리 신앙이 성장해야 돼요. o sea, en medio de la palabra y comunión, nuestra fe tiene que ir creciendo. 신앙이 성장한 En 만큼 cuanto la fe crece, 우리는 더욱 용서의 사람으로 바뀔 수 있는 겁니다. podemos ser más el hombre de la fe. 그리고 왜 용서해야 ¿Y 되는가? por qué debemos perdonar? 이것도 성경에서 왜 우리가 용서해야 되고 용서의 사람으로 살아가야 되는지 ¿Por qué tenemos que perdonar y por qué tenemos que ser hombres del perdón? 거기에 대한 용서에 대한 정의도 성경에 또 자세히 나와 Esa 있습니다. definición también está escrito bien en la Biblia. 먼저 이 용서의 사람이 되지 못하면은요 Primero, si no puede ser el hombre del perdón, 자기 자신이 안 좋아. entonces para sí mismo es un daño. 막 용서하지 못하면요 Si es que no perdona, 잠도 안 와, 잠도 못. o sea, no puede dormir tampoco bien. 잠자면서 막 생각나잖아요. O sea, durmiendo se recuerda, ¿no? 그놈의 왼수를 빠다닥 해가면서 막 O sea, corrigiendo su diente diciendo 잠도 ese 못 자지. enemigo. O sea, no duerme bien. 자기만 손해 자기만. Solamente para sí mismo esto sería un daño 그러니까 grande. 그 용서의 사람으로 Por lo 바뀌면 tanto, si es que se cambia como el hombre del 완전히 자기 perdón 자신이 primero, 이기는 거예요. 자기 자신. es beneficioso para sí mismo. Busquemos Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Leamos juntos. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. 자, 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. Está escrito y su honra es pasar por alto la ofensa. 이는 이로, 눈엔 눈으로. Diente por diente, ojo por ojo. 막 바로바로 용서하지 못하고 갚는다면은요. Si pagara, o sea, la culpa de aquella persona sin perdonar al instante, 그 복수를 해서 마음은 편할 수 있지만 quizás por vengarse su corazón puede
sentirse mejor, 근데 그것이 자기의 유익이 되지는 못한다는 pero 겁니다. esto no es útil para mí mismo, no sirve para mí. 성경적으로 그 용서의 삶을 잘 살았던 사람, 대표적인 사람이 다윗이죠. O sea, el hombre que llevó bien la vida de perdón ha sido David, ¿no? 예, 사울이 자기를 죽이려고 쫓아다니고 Saúl siempre le perseguía para matarlo. 죽일 수 있는 복수의 기회가 있었는데도 불구하고 Tenía el momento para vengarse, para matar a Saúl, 다윗은 두 번이나 pero 사울을 David 용서하고 perdonó 2 veces a Saúl 사울을 죽이지 않습니다. y no lo mató. 잘 아시는 대로 Como todos conocen bien, 노브스카 프리메로 사무엘 24 베르시코 5 a 6에 보면 si vemos 1 Samuel, 두 번에 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. tenía 2 veces oportunidad para matar, 근데 사울이 옷자락만 베잖아요. pero solamente cortó la ropa de Saúl, ¿no? 그런데도 내가 하나님의 기름 부은 자를 죽이려 하다니 Pero igual se remordía en su conciencia, 양심이 가책을 느꼈잖아요. se remordía en la conciencia. 그런데 만약 같이 용서하고 똑같이 죄를 사울을 죽였다면 Pero si hubiera matado a Saúl sin perdonarlo, 하나님이 다윗에게 실망했고 o sea, Dios se decepcionaría con David, ¿no? 하나님이 합당한 사람은 더 쓰임받지 못했을 Y 수도 no podría 있습니다. ser utilizado más por Dios. 정말 죽일 수 있는 기회가 있었는데 불구하고 Tenía él oportunidad para matar, 다윗은 그 시험을 이겼고 pero David venció la tentación, la 두 prueba, 번이나 선으로서 y 2 veces con el bien 그 악을 이겼습니다. ganó el mal. 그리고 용서의 사람이 Y 되었어요. también ha sido el hombre del perdón. 그래서 하나님이 이스라엘의 위대한 Por lo 왕이 되었던 tanto, 겁니다. pudo ser David el rey grandioso de Israel. 호세도 마찬가지죠. José también, ¿no? 헤네시스 50 베르시코 19에 보면 Si vemos Génesis 50:19, 그 자기를 죽이려 하고 종으로 팔았던 그 형들, o sea, los hermanos que vendieron a José 그 형들이 como esclavo. 자기 앞에 찾아왔습니다. Estos hermanos estuvieron delante de sus ojos. 오랜 시간 흉년이 들었고 Por largo tiempo hubo hambre en la tierra. 양식이 없기 때문에 Como no había nada para comer, 자기 동생 호세가 애굽의 총리인지도 모르고 no conocía que su hermano menor José era el ministro de Egipto. 그에게 절하면서 Por eso, arrogándose, 자비를 베풀어 달라고 o sea, postrándose delante de él, 우리에게 decía, ten 먹을 양식도 misericordia 달라고." de nosotros, que permitase un poco de alimento para comer. 정말 그런데도 호세는요 자기의 그 원수를 갚을 수 있는 기회가 있었는데도 José tenía 불구하고 oportunidad para pagar su enemigo. 세상에서도 요즘 생각해 보세요. 가장 흉악한 범죄 중에 하나가 뭐예요? Hoy en día también, ¿qué es uno de los, o sea, pecados, delitos más abominable? 여러분 살인죄보다 살인죄와 비슷한 막 그런 O sea, algo 흉악한 죄. similar, o sea, un pecado similar al homicidio, ¿qué es? 인신매매. O sea, vender, o sea, cuerpo del hombre, 예를 órganos 들면 del hombre. 얘를 납치해가지고 Por ejemplo, secuestra a un niño 팔아먹는다. y se lo vende. 야 인신매매. O sea, vender cuerpo, o sea, 얼마나 큰 vender 죄입니까? persona. 그죠? Esto es un pecado muy grande, 저희 ¿verdad? Pero imagínense, 가족들이 인신매매를 한 la 거예요. familia misma ha vendido a José, 그런데도 호세는 용서했죠. pero José lo perdonó. 예, 왜요? ¿Por qué? 그 주님의 섭리와 주님을 경외하는 마음과 주님께 받은 그 사랑을 잊지 않았기 Porque 때문입니다. no ha olvidado en el amor que recibió del Señor. 가족에게 대접받지 못했지만 Aunque no ha sido tratado bien a su familia, 호세는 용서했어요. pero José perdonó, 용서했어요. perdonó. 예, 그래서 이스라엘 구원할 수 Por lo 있었고 tanto, pudo salvar a Israel. 그래서 이스라엘 나라가 나중에 강대한 나라로 성장할 수 있었잖아요. Y luego Israel pudo crecer como un país también robusto. 이제 에초스 카피톨 7에도 보면 Si vemos Hechos 7, 스테반 집사님이 나옵니다. habla acerca del diácono Esteban. 이제 복음을 전했다는 이유 Solo 하나만으로 por la razón de predicar el evangelio, 모함을 받고 돌에 맞아 죽었습니다. ha sido apedreado y murió. 그 죽는 순간에 Al momento de morir, 만약 스테반 집사님이요 하나님 이 제 원한을 갚아주십시오. si el diácono Esteban hubiera dicho, Dios, por favor, pague mi enemistad, 지금 나에게 돌을 던지고 있는 이들을 반드시 멸망해 주십시오. juzgue, destruye, por favor, a los que me están matando, apedreándome. 그랬다면요. Si hubiera 아마 dicho 진짜 esto, 그 자리에서 하나님의 기적이 일어나서 realmente pudo haber el milagro de Dios en 그 este 스테반에 lugar 돌을 던졌던 사람들 다 죽었을 수도 y matar 있어요. a todas las personas que apedrearon a Esteban. 하지만 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 Pero 마옵소서. como dijo el diácono Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. 그 사랑의 빛입니다. Es la deuda del 그 amor. 옆에 누가 있었어요? ¿Quién estaba a su lado? 사울이 있어 사울이. Saulo. 바블로가 되기 전에 사울이 있었잖아요. O sea, antes de ser el apóstol Pablo era Saúl, ¿verdad? 만약에 저 죄를 이들에게 돌려주십시오. Si hubiera dicho, pague mi enemistad a ellos,
그러면요. Entonces, 바블로 그때 돌만 죽었을까 안 죽었을까요? el apóstol Pablo pudo haber sido muerto o no. 하나님의 징계로 Con 죽었다니까요. el castigo de Dios pudo morir. 죽었어요. Sí. 예. 그래서 저는 성경 읽다 그런 생각이 들더라고요. Por eso yo de repente haciendo la misión pienso así, ¿no? 예, 나중에 바블로가 썼던 성경 가운데 자주 반복되는 단어가 있는데 Hay una palabra que se repite mucho en la epístola del apóstol Pablo, 사랑의 빛. la deuda del amor. 나는 사랑의 빛인 자다. Yo soy deudor del 사실은 amor. 스테반 En 지사님도 realidad, 사랑의 빛을 지은 거예요. tuvo el apóstol Pablo la deuda del amor 만약 al diácono Esteban. 저들에게 돌려주십시오. Si el diácono Esteban hubiera dicho, pague mi enemistad, 그럼 바블로 그대로 죽은 entonces 거예요. el apóstol Pablo pudo haber sido muerto en ese lugar mismo. 스테반 지사님 용서가 있었기 때문에 Pero como hubo el perdón de Esteban, 사실 우리도 마찬가지죠. nosotros también. 우리는 다 사랑의 빚진 자들이야. Nosotros somos deudores del amor. 빚쟁이들이. Somos deudores. 그 사랑의 빚진 자이기 때문에 Como somos deudores del 그 amor, 사랑의 빚을 갚는 방법이 뭡니까? ¿qué es la manera de pagar la deuda del amor? 복음을 전한 거하고 Predicar el evangelio. 우리도 똑같이 Y 그 사랑의 빚을 가지고 용서하고 나를 대적하는 자도 있더라도 전하고 perdonar y predicar a los que se levantan contra 네, mí. 그런 겁니다. Esto. 저도 그런 생각 많이 Yo 했거든요. también tal vez pienso así. 저도 막 우리 가족들 정말 Yo 강팍했거든요. también mi familia era muy fuerte. 복음 전한다고 집에도 못 오게 하고 Porque no me dejaba entrar en la casa 뭐 por 가든 predicar 쌍욕 el 막다 evangelio. 형들에게도 듣고 O sea, toda mi familia me insultaron. 다시는 전하고 싶지 않은 마음이 Solo 막 por ser 올라오기도 하고 cristiano. O sea, de vez en cuando tenía ganas de no predicar. 네, 용서하고 막 분노하고 용서하고 싶지 않은 마음이 올라왔어요. Tenía ganas de ira y también no quería perdonar a 근데 ellos. 끝까지 Pero 용서가 hasta el 전했습니다. fin prediqué el evangelio. 그리고 가족들이 구원을 받았어요. Y mi familia recibió la salvación. 저에게는 그 용서의 힘이 없고 사랑의 힘이 없었어요. Yo no tenía fuerza ni poder para amar ni 근데 perdonar. 항상 말씀과 교제 가운데서 Pero siempre en la comunión y en la palabra, 사랑의 빛. en la deuda del amor. 네, 나는 빚진 자다. Sí, yo soy deudor. 내가 먼저 이렇게 용서받았고 사랑의 빚을 졌는데 Primero yo tengo la deuda del amor y he sido perdonado. 당연히 나도 Obviamente yo 사랑의 빚진 también 자로서 용서하고 tengo que perdonar 끝까지 포기하지 않고 복음을 y 전하는 seguir 것이 predicando el evangelio 이것이 그리스도인의 hasta el 삶이겠다. fin. Esto es la vida de los 그런 cristianos. 생각을 했습니다. Pensé, 네, 우리는 전부 다 사랑의 빚진 자들입니다. somos deudores del amor 나 todos. 같으면 하나님 저 원수를 막 정말 갚게 해주십시오. Si yo fuera él, entonces diría, Dios pague por favor mi 나 enemistad. 같으면 Si yo fuera 이런 생각이 él. 내려놔야 돼요. O sea, tiene que dejar este pensamiento. 그리고 용서할 때마다 Cada vez que perdone, 사실은 선으로 악을 이기는 en 거예요. realidad con el bien gana el mal. 네, 그래서 사도 바울도 이렇게 말씀하셨죠. Por eso el apóstol Pablo también dijo así, ¿no? 부스케모 로마노스 도세. Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21, leamos juntos. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. 예, 용서는 이기는 거예요, 이기는 거. Porque el perdón es ganar. 예, 같이 악을 악으로 갚는 것은요. O sea, vencer el mal con el mal 예, 죄를 짓는 것이고 마귀에게 지는 겁니다. es cometer pecado y perder al diablo. 근데 나는 그러지 않은데도 불구하고 Yo no estoy haciendo así, sin embargo, 나에 대한 오해하고 hay personas que 나를 hablan 미워하고 y mal de mí, o sea, las personas que me 부당한 odian. 일을 당한다 할지라도 Aunque yo padezca cosas injustas, 악에게 지지 말고 선으로 pero 악을 no 이기라. tiene que perder el mal con el mal, sino ganar el bien con el bien, 그래서- o sea, con el mal. 그 용서할 때마다 Por lo tanto, al momento de perdonar, 사실 우리는 선으로 악을 이기는 승리의 삶을 사는 거예요. en realidad estamos llevando una vida de victoria que es ganar el mal con el bien. 프로베르비어스 20 베르시클 22에도 기록되어 있기를 Y también en Proverbios está 너는 escrito, 악을 갚겠다고 하지 말아라. no digas yo me vengaré, 기다리고 오래 참고 하나님께 espera 맡겨라. a Jehová y él te salvará. 그럼 하나님께서 해주실 거예요. 하나님께서. Entonces Dios es quien hace. 그래서 그리스도인의 삶은요. La vida de los cristianos 정말 용서 못할 그런 막 마음이 올라오고 그런 부당한 일을 당한다 할지라도 aunque padezca cosas injustas, de vez en cuando tiene ganas de 마음을 vengarse, 넓히고 pero ensanchar más el corazón 악에게 지지 말고 y no perder, o sea, con el mal, 선으로 악을 이겨야 sino 됩니다. vencer el mal con el bien. 예, 그리고 마음을 넓혀야 돼요. Y también tiene que ensanchar, ampliar su corazón cada día más. 자기 자신이 다 그릇을 깨뜨렸어. O sea, yo he roto lo que es el utensilio, el vaso. 그럼 아이고 아까워라. Entonces digo, suele pasar. 다른 사람이 그릇을 Pero si 깨면 es que otra persona rompe el vaso, 에이 칠칠칠 못해가지고 ¿cómo puede hacerlo sin cuidado?
자기는 실수하고 Uno mismo, o sea, 자기 comete el 실수하고 error 뭐 그럴 수도 y 있지. dice, puede ser. 다른 사람 실수하면 Cuando alguien comete el error, 세상에 그럴 수 있냐고. ¿cómo un cristiano puede hacer esto? 이거 뭐 잘못된 거죠. Es algo incorrecto, 예, ¿no? 마음을 넓혀야 됩니다. 마음. Hay que ampliar el corazón. 예, 또 찾겠습니다. Busquemos. 예, Primero Tesalonicenses capítulo 5. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Leamos juntos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigue siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 예, 악으로 악을 갚지 말아라. Está escrito, mira que ninguno pague a otro mal por mal. 용서하고 모든 사람을 선으로 항상 대하라. Antes sigue siempre lo bueno unos para con otros. 명령으로 됐잖아, 명령으로. Es como un mandato, ¿no? 그래서 용서는 해도 되고 안 해도 되고 El 아니고요. perdón no es un problema de hacer y no hacer, 그리스도의 삶 가운데 이 sino en la 용서의 vida 삶, de los cristianos, esta vida del 이 perdón. 용서의 삶을 배워가면서 이제 마음이 주님을 닮아가는 거예요. Aprendiendo la vida del perdón, puede su corazón parecer al Señor. 우리 그리스도인이 이 세상을 살아가면서 해야 될 두 가지가 뭐예요? ¿Cuáles son las dos cosas que los cristianos tienen que cumplir sí o sí llevando la vida en el mundo? 첫 번째는 Primero, 주님의 그 사랑의 빛을 기억하고 tiene que recordarse del amor, de la 우리도 deuda del 똑같이 amor de 복음을 전하는 Dios 거. y predicar juntos el Evangelio. 또 한 가지는 Y otra cosa, 이 세상 살아가면서 점점 신앙이 성장하고 llevando la vida en el mundo, que su fe vaya creciendo 주님을 cada día 닮아가는 más 거. y asemejarse más al Señor. 주님의 마음과 El corazón del Señor, 주님의 사랑과 el amor del 그 Señor, 사랑의 높이와 la altura 넓이와 y también la longitud, 깊이와 la profundidad. 이 사랑을 배워가는 거. O sea, ir aprendiendo este amor. 이게 그리스도인들이 해야 될 Esto es 거잖아요. lo que los cristianos tienen que hacer, 그래서 우리가 ¿verdad? 점점 Por lo tanto, 주님의 사랑을 기억하고 nosotros siempre pensando en el amor 우리가 del 용서의 Señor 삶을 살아가면서 y llevando la vida del perdón, 우리는 조금씩 poco a poco, 주님의 마음을 배울 수 있는 거예요. podemos ir aprendiendo el corazón del Señor. Busquemos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Leamos juntos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 우리가 용서의 삶을 살아가면서 Nosotros llevando la vida del perdón, 우리는 점점 주님의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 깨달아갈 수 있는 poco a poco podemos ir comprendiendo la altura, la longitud, la profundidad del amor de 감정대로 Dios. 똑같이 막 악은 악으로 막 갚아버리고 그러면은요. Si pagara el mar, por la emoción, por el sentimiento 순간만 기분이 momentáneo, 좋지, solo por un 복수했다고. momento puede sentirse bien diciendo me vengué. 신앙엔 절대 유익이 되지도 Pero no 않고 es útil, no es beneficioso para llevar 우리 la vida 신앙은 cristiana. 전혀 그대로 항상 Y 그래. nuestra fe siempre estaría 전혀 quieta. 잘하지 않아요. O sea, no crecería para nada. 이건 합당하지 Esto 않습니다. sería algo incorrecto, ¿no? 에베시오 카피톨로 5 베르시고 도스에도 기록되어 있기를 En 5.2. 가까우니까 찾아볼까요? Como está cerca, vamos a buscar 에베시오 juntos. 카피톨 5 베르시고 도스 leamos juntos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. Como también Cristo nos amó. 행하라. Andad en amor. 무엇을? 용서의 삶을. ¿Andar qué? Ya, la vida de 어디까지? perdón, ¿hasta cuándo? 그리스도께서 나를 사랑하신 것 같이 Como Cristo me amó, 나를 용서해 준 것 같이 como me perdonó. 너희도 용서하고 사랑 가운데 행하라. También hay que perdonar unos a otros y andar en amor. 이제 우리가 용서의 삶을 살지 못하면은요. Si no llevamos la vida del perdón, 그러면 반드시 누가 찾아와요. ciertamente Aire. alguien nos visitaría, nos buscaría. 내가 용서하지 못하는 마음을 버리지 않을 때 Cuando yo no dejé el pensamiento, el corazón de no perdonar, 나에게 가깝게 찾아오는 존재가 있어요. hay un ser que siempre se acerca a mí. 누구죠? ¿Quién es? 디아블로.
마귀예요. El diablo. 마귀가 뭘 못하게 해요? ¿Qué es lo que el diablo impide? 용서하지 못하게. O sea, impide que nosotros perdonemos. 마귀는 계속 속삭입니다. El diablo siempre nos zorzora. 응? 내가 무슨 잘못을 했다고 용서하고 내가 먼저 ¿Qué culpa 사과해? tengo yo que tengo que perdonar y pedir disculpa? 나는 자존심으로 살아온 사람이야. Yo soy quien he vivido con mi orgullo. 그리고 한 번, 몇 번 나에게 실수했는데 더 이상 못 참아. O sea, me ha cometido no solamente una vez el error, sino varias veces. Ahora ya no puedo aguantar 못 참아, más. 못 참아, 못 No 참아. aguanto, no aguanto, no aguanto. 그러면 딱 누가 옆에 누가 Entonces, 와요? ¿quién se acerca a mí en ese momento? 아유, 잘하고 있다. El diablo diciendo que estás diablo. haciendo bien. 찾아오는 겁니다. busquemos Segundo Corintios capítulo 2. Segundo Corintios capítulo 2 versículo 10 a 11. 그래서 여러분들 살아오면서 많은 나에게 상처 줬던 사람들 있죠? Hay personas que siempre me hirieron llevando la vida, 그게 ¿verdad? 나의 어머니일 수도 있고 Puede 아버지일 수도 ser mi 있고 mamá, mi papá, 내 아내일 수도 있고 puede ser mi esposa, 그게 내 남편일 수도 있고 puede ser mi esposo, 그게 내 자녀일 수도 있고 puede ser mi hijo, 하지만 용서해야 됩니다. pero hay que perdonar. 용서하지 않으면 Si no perdona, 전할 수가 없어요. no puede predicar. 그리고 그건 마귀가 좋아하는 거예요. Y es lo que al diablo le agrada. 예. Segundo Corintios capítulo 2 versículo 10 a 11 leamos juntos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus 자, maquinaciones. 용서에 대한 얘기를 하면서 Hablando acerca del perdón, 용서해라 용서. está diciendo que 너도 용서 perdone. Tú 받았잖아. también has sido perdonado. 너는 더 큰 빚을 졌던 사람이잖아. Tú eras quien ha recibido, o sea, perdón de una deuda más grande. 너 자신이 먼저 이같이 큰 구원을 받았다면 Si tú recibiste una salvación tan grande, 너도 용서의 삶을 살아야 돼. también tienes que llevar una vida de 그것이 perdón. 그리스도의 Esto 삶이다. es la vida de los cristianos. 하지만 그렇지 않으면 Pero si no, 그래가면서 누구 얘기가 나와요? habla sobre quién? 사탄 얘기가 나오는 거예요. Es Satanás. 왜냐 용서하지 못하면 Porque si es que no 그 perdona, 마음을 용서하지 못하는 마음을 누가 져요? ¿quién es quien da el corazón de no perdonar? 사탄았습니다. 사타나스. 예? 우리가 그 계계를 알지 못하는 바가 아니로다. Está escrito para que Satanás no gane ventaja alguna 사단의 sobre 가장 큰 nosotros. 계계가 뭐예요? ¿Qué es, o sea, el armas más grande que tiene 서로 용서하지 Satanás? O 못하게 sea, hacer que los hermanos no se perdonen 우리가 unos a otros. 전도하기 위해서도 Nosotros para perdonar 용서의 사람이 돼야 돼. tenemos que ser personas del 교회 perdón. 가운데서도 En la 마찬가지입니다. iglesia también. 우리가 서로 사랑하고 Amar unos a 서로를 otros. 있는 그대로 받아들이고 O sea, aceptar como somos 혹 nosotros. 나와 맞지 않는다 하더라도 Aunque no sea de mi tipo. 그런 말이면 나에게 실수를 한다 하더라도 Aunque me cometa algún error. 우리가 사랑으로 서로 이해하고 Nosotros con 용서하고 amor podemos admitir, 그래서 복음 안에서 soportar 우리가 하나 unos 될 a 수 otros 있다라면 y ser, o sea, unidos en el evangelio. 하나님은 Si 우리를 pudiéramos 통해서 hacer esto, entonces Dios por medio de 더 큰 nosotros 하나님의 일을 이룰 수 있을 va a 겁니다. ir cumpliendo la obra más grande. 에베소 capítulo 4 versículo 26에 기록되어 있기를 En Efesios 4:26 분을 내어도 죄를 짓지 말아라. está escrito: airaos pero no pequéis. 혹 화가 나더라도 해가 지도록 분을 품지 말아라. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 어떤 사람은 남편과 다툰 이후에요. Alguien después de pelearse con su esposo, 내가 이 기회에 내 남편 성격을 뿌리 뽑아버려야지. en esta vez voy a ya quitar la raíz del carácter de mi esposo. 먼저 나에게 사과하기 전에 난 절대 내가 먼저 용서 안 해. Antes que me pida perdón, primero no voy a conciliar con él. 그리고 막그 남편하고 같은 방도 안 쓰고 막 No utiliza el mismo cuarto que su esposo. 어떤 사람 막한 달, 두 달 막 Algunas personas por un mes, por 2 meses. 마드레 미야. 막 그러면 이제 막 마귀가만 좋아하는 거예요. Entonces solamente al diablo le 분을 le 내어도 agrada. 해가 지도록 분을 품지 마. Airaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 예, 막 교회 안에서 마찬가지죠. En la iglesia también, ¿no? 서로 봉사하다가 막 다퉜어. Sirviendo, alguien se hirió. 예, 뽀요대 가지나라는데 Ají de gallina está haciendo. 소금으로 간을 맞춥시다. Tenemos que hacer con sal. 예, 근데 또 한 자매님 Pero otra hermana, 아니다 막 그 후추를 넣읍시다. 막 tenemos que poner otra cosa. 후추, Esto, 소금, sal. 후추, 소금 막 Así. 싸워 막. Siempre se pelea. 내가 이제 그리고 막 이제 내 용서나 봐라 막. Y después va a decir, oh, cree que voy a perdonar, no 누가 lo voy 이기나 a 보자. hacer. Hay que ver quién gana. 예, 그러지 말라는 얘기예요. No hay que hacer esto, ¿no? 하루
혹시라도 좀 그런 일이 있었다 할지라도 Aunque haya sucedido algo que me haya hecho enojar bastante, 먼저 사과하고 용서하고 pero primero perdonar y pedir disculpas 내가 primero. 속이 좁아서 그래. Es porque mi corazón es estrecho. 우리가 용서하지 않으면 Si no perdonamos, 반드시 마귀가 같이 오고 ciertamente el diablo 마귀의 entra. 시험을 반드시 받아요. y sí o sí recibiría la tentación del ¿A셨죠? diablo. ¿Entendieron? 그러니까 용서는요 반드시 Entonces el 그 사람이 이루어야 perdón 되는 거예요. es algo que tiene que cumplirse sí o sí en la vida de los 용서 안 하면 cristianos. 반드시 Si no perdona, 이 자기만 신앙이 손해인 거예요. ciertamente sería daño para sí mismo. 자기만 손해, 자기만. Sería daño para sí mismo. Nada 반드시 más. 시험이 오거든, 반드시. Ciertamente vendría la prueba. 부시케모 산 누카스 온세. 반드시 용서하지 않으면 시험이 옵니다. Si no perdona, viene la prueba. San Lucas capítulo 11, versículo 4. San Lucas capítulo 11, versículo 4. Leamos junto. Y perdonanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 예수님이 우리에게 기도를 가르쳐 주셨습니다. O sea, Jesús nos enseñó la oración. 산 마테오 6에도 나오고 O sea, salió también en San Mateo, 산 루카스 11 en 방금에도 San 나오는데 Lucas 11 también. 그 기도 가운데 어떻게 기도하라고요? ¿Cómo tiene que orar? 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주옵시고 Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서. Y no nos metas en tentación. 왜 이렇게 기도를 ¿Por qué 가르쳐줬어요? ahora enseñando así la 쉽게 얘기하면 이렇게 한 oración? Si 거예요. digo más fácil, es así. 그리스도는 용서의 삶을 살아야 된다. Los cristianos tienen que llevar la vida del perdón. 명령입니다. Es un mandato. 왜요? ¿Por qué? 내가 먼저 그 큰 사랑을 Porque 받았거든요. yo soy quien he recibido primero el amor tan 나 같은 grande. 죄인이 먼저 하나님께 용서를 받았거든요. O sea, yo siendo pecador he recibido un 그렇기 perdón de 때문에 pecados muy 당연히 grande. Por lo tanto, obviamente, 우리도 용서의 삶을 살아야 된다. tenemos que llevar una vida del 근데 용서의 삶을 perdón. 살지 않으면 Si no llevara la vida del perdón, 무엇이 온다? ¿qué es lo que se acerca? 마귀가 내 가까이 오고 El diablo. 마귀의 틈을 보이게 되고 Y mostraría el espacio vacío 그렇기 al 때문에 diablo. 용서하지 않는 삶을 살면 Si es que lleva una vida de no perdonar, 반드시 entonces ciertamente 시험에 빠진다. se caería por la tentación. 이해가시죠? ¿Entienden? 그렇기 때문에 절대 Por lo tanto, 우리는 이 명령을 붙잡아야 됩니다. jamás, o sea, siempre tenemos que guardar y 용서하라. agarrar este mandato, esta palabra. 나는 받은 만큼 용서하지 못하고 돌려줄 거야. O sea, yo voy a vengarme tanto como he recibido sin perdonar. 절대 그러지 마라. No tienen que hacer esto, ¿no? No busca Proverbios 24, versículo 29 de 기록되어 있기를 En 24:29. leamos juntos. No digas como me hizo así, le haré, daré el pago al hombre según su obra. 나도 받은 대로 나도 돌려줄 거야. 그럼 O 된다 sea, 안 된다? voy a devolver tal como yo recibí. ¿Está bien? 안 된다는 거예요. No. 그러지 말라는 겁니다. No tiene que hacer esto. 그리고 내가 용서하지 못하면은요. 꼭 나도 동일한 그런 일을 당해. Si es que yo no perdono, entonces padecería lo mismo. 전도하다 보면은요. Al momento de predicar, 나도 구원받기 전에 나를 전도한 사람을 막 힘들게 했거든. yo también antes de recibir la salvación había fastidiado a la persona que me predicó. 그럼 나도 전도하다 보면 Entonces yo también predicando, 나도 꼭 이렇게 막 algún 힘든 día me 사람을 encontraré 만나. con la persona que me fastidia. 그렇게 돼 있어요. Siempre pasa esto. 자, busquemos San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 14 a 15. San Mateo capítulo 6, versículo 14 a 15. Leamos juntos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 자, 너무나 중요한 말씀이죠. Una palabra muy importante, ¿no? 너희가 사람의 가치를 용서하지 않으면 너희 아버지 너희 가치를 용서하라. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 나도 Celestial. 실수하거든요. O sea, yo también obviamente me 나도 equivoco. 다른 사람이 용서를 구할 수 있는 그런 실수를 범하는데도 Yo también de 불구하고 vez en cuando cometo un error para que alguien me tenga que perdonar. 이제 나는 다른 사람을 잘 용서하지 않아. Pero yo no estoy perdonando bien a la persona. 야, 너 이건 잘못된 마음이죠. Esto sería algo incorrecto, ¿no? 잘못된 마음입니다. Es un corazón incorrecto. 그래가면서 나는 막 다른 사람을 용서하지 않아가면서 막
기도해. Yo mismo no perdonando a otras personas, 하나님, 이것도 estoy 주시고 저것도 orando, 주시고요. Dios, por favor, dame esto y dame esto. 하나님이 안 들으신다는 얘기예요. Dios no escuchará. 내가 용서의 사람으로 바뀌지 않으면서 Yo no me convierto como una persona del perdón, 하나님이 우리의 간구를 듣지 않습니다. pero esperar que Dios escuche todas mis oraciones 같은 sería 내용인데요. algo incorrecto, ¿no? 같은 내용인데요. El mismo contenido. 노부스카, 산루카스 6에도 보면 También si vemos en San Lucas 6, 산루카스 6 베르시코 37 leamos juntos. no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. 용서하라. 그래야만 너희가 용서를 받을 것이다. Está escrito, perdonad y seréis perdonados. 또 산티아고 카피톨로 2 베르시코 13에 기록되어 En 있기를 Santiago 2:13, 긍휼히 행하지 아니하는 자는 긍휼 없는 심판이 있을 것이다. o sea, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. 용서입니다. O sea, el perdón. 예를 들면 하나님이 우리가 많은 하나님 기도를 하잖아요. Nosotros oramos a Dios, ¿no? 언제부턴가 그 기도 응답이 안 돼. O sea, desde un momento uno no recibe la respuesta de su oración. 계속 기도 가운데서 하나님께 역사해 주셨는데 Siempre Dios había obrado en mi 어느 oración. 날 하나님이 내 기도를 안 듣고 있어요. Pero desde entonces, desde un lugar, o sea, desde un tiempo, Dios no está escuchando mi oración. 돌아봐야 돼요. Entonces tiene que reflexionar en sí 번째는 mismo. Primero, 내가 하나님께 버림받은 죄가 있어서 그럴 수 있고 puede ser porque tengo pecado ante la vista de 또 한 Dios. 가지는 Otra cosa 이 용서하는 일에 있어서 실패하고 있기 때문에 es porque estoy fallando el perdón. 내가 용서하지 않는 삶을 살아가면서 Yo llevando una vida de no perdonar. 예, 그게 그 용서하지 않는 자체가 합당하지 않다는 겁니다. O sea, no perdonar mismo es algo incorrecto. 그 큰 사랑을 받았으면서 왜 너는 용서 안 해? O sea, has recibido un amor tan grande, pero como no puedes 그러면 perdonar. 하나님 앞에 기도가 막히고 Entonces, obviamente, se estorba la oración ante la Ha나님 vista de 역사가 Dios y la 그게 obra del 그게 Señor 아니고. se va cortando en mi vida. 용서, Por lo tanto, el perdón, 명령입니다. esto es un mandato. 용서하지 않는 것은 하나님께 죄가 됩니다. No perdonar es pecado ante la vista de Dios. 용서하지 않는 게 죄라고 생각해봤어요? ¿Pensaron una vez que no perdonar es pecado? 죄라고 됐어, 죄라. Dice que es pecado. 자, busquemos primero Corintios capítulo 8. (8) versículo 12. Primero Corintios capítulo 8 versículo 12. Muy importante, despacio, leamos juntos. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 자, 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 그 죄를 짓는 Pues 것이다. pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 여기에는 여러 의미가 있지만 Aquí contiene muchos significados. 용서에 관련해서도 교훈을 얻을 수가 있어요. También podemos recibir lección acerca del perdón. 내가 용서하지 않음으로 말미암아 Yo, por no perdonar, 그 형제의 그 약한 양심이 상했다. o sea, la conciencia débil de un hermano se ha herido. 먼저 사과했는데도 불구하고 나는 그래도 아직은 아니야. 난 용서 못해. O sea, me perdonó, o sea, me buscó para pedir disculpa, pero no estoy perdonando. 그리고 내가 잘못하고 먼저 잘못 안 했더라도 먼저 사과함으로 말미암아 그분의 마음을 달랠 수 있다라면 그분이 신앙이 회복될 수가 있는데 O sea, aunque yo no haya cometido pecado, o sea, error a esta persona, pero yo pidiendo disculpa primero a esta persona y así perdonar a unos a otros, se mejoraría la fe de aquella persona, pero 서로를 이해하지 못하고 서로 por 용서하지 no entender 못하고 unos a otros, 작은 것 때문에 막에 틈을 타서 서로 미워하고 용서하지 por 못한다. por una cosa pequeña, o sea, no está permitiendo perdón. 그래서 그 형제자매의 마음의 양심에 Y así 어떤 막 신앙의 부담을 가졌거나 dar herida en 마음이 el 상했다. corazón de un hermano, 죄다 아니다? ¿sería pecado o no? 죄라는 거죠. Sí, 죄입니다. sí, 산 마테오 25 베르시클 45에도 también. 이 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이고 내게 하지 아니한 것이다. Está escrito, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 그래서 항상 특별히 우리 교회 가운데 형제 자매가 Especialmente en la iglesia, los 그 안에 hermanos y las hermanas. 겉으로는 가락대들과 바라는 게 서로 있지만 O sea, por dentro puede tener unos a otros carácter, 그 중심에는 뭐가 있다? pero en su corazón, en base, ¿qué tiene que haber? 주님이 계시잖아요. 주님. El Señor, ¿no? 우리 안에 다 주님이 계세요. En nosotros está el Señor. 당연히 Por lo tanto, obviamente, 그러니까 그 작은 실수를 보지 말고 o sea, no tiene que, en el lugar de ver primero el error, 그 형제자매 안에 있는 주님을 보고 sino tiene que mirar al Señor que está en el corazón de otro hermano. 서로 이해하고 Entender 용서하라. y perdonar unos a otros. 용서하라. Perdonar. 그래서 이 용서함으로 말미암아
우리에게 주시는 유익들이 많잖아요. Por eso hay muchos beneficios que Dios nos da por perdonar, ¿no? 로마노서 12 베르시클로 18에 보면 Si vemos en Romanos, 여기, 한 구절만 찾겠습니다. busquemos un versículo más. 다 끝났습니다. 로마노서 부스케모 로마노스 12 베르시클로 18 Romanos 12, versículo 18, leamos juntos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 할 수 있거든. Si es posible. 그러니까 최선을 다해서 모든 사람으로 더불어 화평해라. Con toda la fuerza hay que estar en paz con todos los 그건 hermanos. 쉽지 않아요. No es 하지만 fácil, 명령입니다. pero es mandato. 그러기 위해서는요. Para esto, 모든 사람과 서로 화평하기 위해서는 para tener paz con todas las personas, 어떻게 된다고요? ¿qué tiene que hacer? 용서의 사람이 돼요. Tiene que ser persona del 서로를 이해하고 perdón. 받아주고 O 용서해야 sea, 된다. admitir, soportar unos a 자, otros. 그럼 용서의 한계. Entonces, los límites del perdón. 자, 몇 번이나 용서하면 될까요? ¿Hasta cuántas veces tiene que perdonar? 베드로처럼 Como Pedro. 7대? 7 veces. 오케이? 에헤이, 참 오늘 설교 다 잘못 들었네. Escucharon mal la palabra de hoy. 예수님이 그 얘기한 게 아니고 No dijo Jesús esto, ¿no? 어디까지 용서하냐? ¿Hasta cuándo tiene que perdonar? 자, 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver. San Mateo 18, versículo 21 a 22. 오늘 설교 다시 2시간 드려야 될 것 같아요. Creo que hay que escuchar 2 horas más ese sermón de hoy, ¿no? 자, 엑사멘. 자, 엑사멘을 잘 봅시다. Hay que tomar bien el 오늘 examen. 엑사멘 통과 못하면 식사 Si 안 es que 주는 no 걸로. pasan, entonces no hay nada de almuerzo. 죄송합니다. 용서하겠습니다. Lo siento, voy a perdonar. San Mateo 18, versículo 21 a 22, leamos juntos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 자, 오케이. 엑사멘. 자, 몇 번 용서해? 몇 번? ¿Cuántas veces? 7? 예? 에? 오늘 설교 2시간 다시 들읍시다. 2 horas más, 2 horas más, 그러면 490번? 490, 490번? 490, no. 예, 성경에서 말하는 7은 뭐냐면요. O sea, en la Biblia, según la Biblia, el número 7 완전수예요, 완전수. es número perfecto. 7을 2번 했다는 것은 뭐냐면요. Decir 2 veces 7, 완전수가 2번이잖아요. o sea, el número perfecto se está mencionando 2 veces, ¿verdad? 뭐냐면 영원 용서라는 거. ¿A qué se refiere? Eternamente. 용서라는 O sea, 계속. constantemente. 계속 용서라는 거. Constantemente. 490번만 용서라는 얘기도 No 아니고. solamente 490 veces, 우리는 예수님처럼 sino como Jesús. 예수님처럼 Como Jesús 끝까지. hasta el fin. 자, 끝까지. Hasta el fin. 산우한 때레스 베레스 우노처럼 Como esto, 자기 사람들을 사랑할 때 끝까지 사랑하시니라. como 끝까지. había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 끝까지입니다. 끝까지. O sea, hasta el fin. 아셨죠? ¿Entendieron? 그 얘기를 하시는 거예요. Está hablando acerca de esto. 그래서 이 말씀 꼭 기억합시다. Espero que se acuerde de esta palabra. 자, 예, 여기는 시간 없어서 그냥 읽겠습니다. Por falta de tiempo, leamos 네, juntos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Último, leamos juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 상대방을 보고 용서하는 것이 아니라 No tener que perdonar mirando a la persona, 누구를 보고? sino mirando a quién tenemos que perdonar. 예수님 보고 A Jesús 용서하라. hay que perdonar. 네, 그걸 기억하고요. Espero que se recuerde de esto. 혹시 제가 좀 실수하더라도 Aunque yo me equivoca, 저도 좀 용서해 주시고 también perdone a mí, 서로. unos a otros. 그리고 또 전도하다가 Y predicando también. 어렸을 때 막 나에게 상처를 줬던 부모님일 수도 있고 그게 막 Quizás 누가 될 수도 있어요. Quizás las personas que me hieren pueden ser mis Otros padres, saben, amigos, etcétera, como Dios, sea la 하나님은요, persona, pero nosotros para predicar 용서해야 돼. tenemos que ser personas del perdón. 얼마만큼 ¿Hasta cuándo? 하나님께 나를 ¿Hasta 용서하신 cuánto? 거지. Como Dios me perdonó. 그 얘기는 뭐예요? ¿A qué se refiere esto? 490번도 아니고 No 490 veces, sino 영원히 끝까지. eternamente. 인데. 네, 오래모 순도. 저는 참으로 감사드립니다. Dios Padre, te damos gracias 오늘도 말씀을 통해서 hoy también por la palabra. 우리에게 용서의 교훈을 주심을 감사드립니다. Gracias por darnos la lección del perdón. 나 같은 죄인을 구원해주신 주님의 사랑을 항상 잊지 않고 Señor, ayúdame para no olvidar en el amor que salvó a mi 그 pecador. 용서의 사랑의 빛을 항상 잊지 않고 No olvidar en la deuda del amor del perdón. 우리도 그 사랑의 빛을 그 용서의 삶을
실천하는 y que 그리스도인 nosotros 되도록 también 도와주옵소서. seamos cristianos, de poner en práctica la vida del perdón. 서로 용서하고 서로 사랑하고 O sea, amar y perdonarnos a otros. 안으로 사랑하고 밖으로 복음을 힘있게 전하는 Amar por dentro y predicar el evangelio fuertemente por fuera. 저희 꾸스코 교회가 될 수 있도록 Ayude para que la 도와주옵소서. iglesia de Cusco pueda crecer así. 오늘도 진행되는 모든 모임 가운데 함께 해주시고 Acompáñese a todas las comuniones que habrán después de 풍성한으로 la 채워주옵소서. palabra y que nos llene con la gracia abundante. En el nombre de Jesucristo hemos orado.